अस्सलामु अलैकुम। आइए मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का बयान सुनते हैं। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे हुए थे। एक सहाबियात आई और आकर कहने लगी, या रसूलुल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। डंडी नहीं चलेगी, दो नंबरी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। कयामत के दिन यूं कह के तेरी जान नहीं छोड़ी जाएगी कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। फरमाया ऐसे बच्चों को, अल्लाह अकबर, ऐसे बच्चों की चाहत ना कर जो तुझे अल्लाह के जिक्र से, ऐसे कारोबार की तरफ ना कर जो खुदा की याद से तुझे गाफिल कर दे। इस भलेखे में भी ना रही हो, सरकार मेरी कब्र में आवेंगे, अल्लाह अकबर, आएंगे, फरिश्ता दिखाएगा ये कौन है, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है, दुनिया के अंदर इसके बारे में तेरा अकीदा और ईमान क्या था। ये नजरिया, ये कंसेप्ट गलत है। सरकार कबरे चा बन गए, अखण गए, इन्हू छड़ देते हैं मेरे। फरमाया ये भी अपनी भोले पल के अंदर अपनी तोतली जुबान हिला के कहेगा। अल्लाह ने इसका जवाब भी पहले कुरान करीम में दे दिया, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अगर मेरे जिक्र से गाफिल होके आया तो देखना धोखे में रह के खसारे वाली जिंदगी पा के आएगा। अल्लाह जिस जिंदगी को खसारा कह रहा है, कमली वाला उस जिंदगी से तेरा मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में कैसे लेके जा सकता है। दुनिया की जिंदगी के अंदर रह के मैं क्या करूं। फरमाया मैं नहीं मना करता बच्चों का पेट ना पाल, मैं नहीं मना करता अच्छे कपड़े ना पहन, मैं नहीं मना करता अच्छा जूता चमकता ना पहन, मैं नहीं मना करता हाथ में घड़ी ना पहन, मैं नहीं मना करता, लेकिन इन फजूलियात को जरूरियात मत समझ। जरूरियात के चक्कर में फजूलियात के पीछे लगेगा, तेरी जिंदगी की खुशियां भी उजड़ जाएंगी, कब्र के अंदर भी बेआराम हो जाएगा। अब एक शादी है जिससे पूछ लो बेटी ब्याह दी, 10 लाख कहाँ से लाऊं। हमें तो चनियोट का फर्नीचर ही मान नहीं पड़ता। अल्लाह और तरक्कियां दे फर्नीचर वालों को, पूरे पाकिस्तान में फिर लो, 10 लाख रुपया होना बेड को ही नहीं हाथ लगाने देते। और हमारे जैसा आदमी ऊपर बैठ जाए, चुनो 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 की आवाज़ उसके अंदर जाने लग जाए, पता नहीं क्या मसला। हम वहाँ चले गए, अल्लाह ताला माफ़ फरमावे, कहा 20 लाख रुपया चाहिए सादा सी शादी करने पे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि, हर चीज को प्रैक्टिकल में ला के दिखाया अल्लाह के पैगंबर ने। साहबिया के खिदमत में बैठ गई और अर्ज करने लगी, मैं आप पे कुर्बान, मुझे आप अपने निकाह में कबूल फरमा लीजिए, मुझे हाजत है। वो खामोश। अगर तू चाहे किसी और के निकाह में दे दूं। कमली वाले जब तेरे हाथ पर, तेरे कदमों पे फिदा होने का इरादा कर लिया, आपकी मर्जी दिल के उजाले में डाल दिया, रात के अंधेरे में मजमे की तरफ ऐलान किया, सुनना मेरी बहन, मजमे की तरफ ऐलान किया, फरमाया निकाह करने के लिए तैयार है, तुम्हारे में से कौन है जो इससे निकाह करेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, पूरी मस्जिद में कोई साहबी नहीं खड़ा हुआ जिसने पूछा कमली वाले इसकी जात क्या है। किसी ने ही नहीं पूछा भाई क्या करता है, किसी ने नहीं पूछा वारिस है कहला वारिस है। सुन्नत अमल था, एक साहबी खड़ा हुआ जिसके तन पे कमीज कोई नहीं, तामत फटा हुआ बांध रखा है, कि अल्लाह के नबी इससे पूछो क्या ये मुझे कबूल करेगी। आपने बोला हाँ भाई इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। अल्लाह अकबर, ये है गुलामी। हुजूर की तरफ देख के मुस्कुराने लगी, जी मेरे से ना पूछो, आप बताओ, आपको पसंद तो मुझे पसंद, आपकी ना तो मेरी ना। क्या बात। आपने फरमाया कबूल है, आजा आगे आगे। हाँ भाई तहमद वाले जाओ हक महर लेके आओ। उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह के मार के पैसे होते तो कमीज ना बनवा लेता, मेरे पास कुछ नहीं। खाला के घर चला जा, मासी के घर चला जा, मामू ताए चाचे के घर चला जा, जिगरी यार गुड़े यार के पास चला जा, किसी एक से कोई सोने का छल्ला, किसी के पास से सोने चांदी का टुकड़ा ले आ, पित्तल ले आ, अल्लाह अकबर, सिल्वर की अंगूठी ले आ, कुछ तो ले आ। पूरा मदीना घूम के आ गया, कमली वाले मुझे किसी घर से अकमेर के लिए खैरात कोई नहीं मिली।
ہمارے دور کے اندر ہوتا بلڈ پریشر کا چھلا ہی اتار کے دے دیتے, بواسیر کا چھلا ہی اتار کے دے دیتے, بے شمار پیروں میں پہن رکھا ہے, سر میں پہن رکھا ہے. 4.5 ماشے کی انگوٹھی ایک آدمی کے لیے, 2 پہنے گا 3 پہنے گا, پتہ نہیں وہ نہ اس کے ساتھ کیا کرے گا, لیکن کالی کملی والے کی اللہ اکبر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں شامل ہو جائے گا. حجرے مبارک سے باہر آئے, منبر پر آ کر بیٹھ گئے, مسکرا کے فرما دیا, فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, جنت کی ضمانت لے لو, 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, جنت کی ضمانت لے لو. صحابہ اکرام تجسس میں پریشانی میں یوں کہیں گے, رات کو اٹھ کے پورا قرآن پڑھے کرو, دن میں روزہ رکھے کرو, یوں کہیں گے تلواروں کے سائے میں سبحان رب الاعلی کہو, یوں کہیں گے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے سورہ رحمان سناؤ. مسکرا کے فرمایا چہروں کا رنگ کیوں بدل گیا, پریشان کیوں ہو گئے, چہرے پر تمہاری کیوں گھبراہٹ آ گئی, سستا پیکج لے کے آیا, سستی جنت کی قیمت لے کے آیا. صحابہ اکرام حضور کا مکھڑا دیکھنے لگے, کملی والے کس چیز کی ضمانت دیں؟ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو, جب کھانا کھا چکو تب اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو, میں آمنہ کا لال تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عصمت صحابہ, عصمت اہل بیت. ہاں اب گھر جا کے کام نہ کریو, گھر والی پہ ٹھنڈے پانی کا جگ لے کے بھیج دیو, کا سنت ہے بھائی, سارا نہ لا دو اسے, گاہے گاہے آرام آرام سے. اتنی سستی ہے جنت جسے ہم نے اپنی غلط پالیسی اللہ کے نظام سے ٹکرا کر جسے ہم نے اپنے سے دور کر رکھا. کچھ نہیں کا نہیں, کچھ تو لے گیا کیا بنے گا. کوئی صحابی جگری یار ہے, کوئی پردیسی, کوئی رشتہ دار ہے, کسی نے یوں نہیں کہا میرے سے درمودن ہار لے کے اپنی حق میں ادا کر دے, اور ایک کا سر جھکا ہوا جسے کونی مارے چپکے سے کان میں کہہ دے آواز نہ دیو, 4 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا. کچھ بھی نہیں, کچھ تو ہوگا. اللہ اکبر, کہنے لگا یا رسول اللہ پورے گھر میں دیکھا, دن رات دیکھا, بکسے صندوق میں دیکھا, یہ تہمت کے علاوہ کوئی نہیں, بس یہی ہے پھٹی ہوئی. فرمایا چلے ایسا کر اس کے 2 ٹکڑے کر لے, آدھی باندھ لے, آدھی اسے دے دے, مسلح بنا لے گی, یا رات کو بنچے بچھا کے سو جایا کرے گی. ہنسا, اللہ کے نبی ہے ہی پہلے آدھی وہ بھی پھٹی ہوئی, اس میں سے بھی آدھی دے دی, نہ آگا بچے گا نہ پیچھا بچے گا. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں, شادی کرنی اس سے آپ نے کہہ دیا کرواؤ. ادھر آگے, تجھے کچھ قرآن پاک یاد ہے؟ ہاں, سورہ احزاب مجھے یاد ہے, سورہ ملک مجھے یاد ہے, سورہ واقعہ مجھے یاد ہے, سورہ یاسین مجھے یاد ہے. کہ ٹھہر جا بیٹی, ادھر آ گئی. جی روحانی باپ, فرمایا قبول ہے کا قبول ہے, اس کے پاس دینے کے لیے چھلا کوئی نہیں, اس کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز کوئی نہیں. اگر یہ حق مہر کے وجہ جتنا اسے قرآن یاد ہے اگر وہ تجھے یاد کرا دے, کیا اس کے نکاح میں آ جاوے گی؟ مسکرا کے کہنے لگی واہ 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 واہ, دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا, میری جھولی میں خدا کا قرآن مل گیا. واہ کیا بات, اللہ راضی ہونے. ناراض نہ ہونا میرے ویرو, میں ان والدین سے عرض کروں گا جو کہتے ایک ہی مرتبہ دلہن بنے گی, بار بار کون سی دلہن بنے گی. بیٹی کہتی ہے بھیا تیرا کیا جائے گا, میں جانوں ابو جانے فلانی میں ہوزری کی دکان پر, فلانی میں زری کی دکان پر, فلانی تلے والی دکان پر, گارمنٹس کی دکان پر میں 1 لاکھ روپے کا غرارہ شرارہ پسند کر کے آئی. رب کعبہ کی قسم ہے دولہا 50,000 کا کلہ شہر والی پہل کے
अल्लाह अकबर, चाहता है ऐसी औरत को लेके आऊं, सुकून मिले, उसकी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी आवे, उसकी गोद में सैयद राबिया बसरी आवे। रब्बे काबा की कसम है, अगर शेरवानी कुल्ला पहनना में आ रहे, अगर लाल जोड़ा 1 लाख का पहनना कमाल है, तो उस शादी को क्या कहोगे? दूल्हा अली उल मुर्तजा, पैर में जुत्ती कोई नहीं, दुल्हन फातिमा तुज ज़हरा, जिसके सर पर साबुत दुपट्टा कोई नहीं। दुल्हन अपने घर में बैठी, दूल्हा नंगे पांव, जुत्ती कोई नहीं, बारात लेके मस्जिद नबवी में चल के आ गया। बाराती कौन है? अल्लाह अकबर। कौन बाराती? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। कौन बाराती? उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। कौन बाराती? अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना। ये वो साहबा हैं जिनको कमली वाले ने उंगली का इशारा कर करके जन्नती कहा। ये सारे बराती बैठे हैं। फरमाया अबू बकर उमर शादी के गवाह बन गए। जिब्राइल जल्दी तू भी इस मुकद्दस निकाह में शामिल हो जा, आसमान के फरिश्तों तुम भी शामिल हो जाओ, तुम फातिमा और अली के निगाह पर गवाह बन जाओ। अल्लाह इस बारात पर गवाह बन रहा है। फरिश्तों खुदा की तरफ से इसके गवाह के खुदा की तरफ से इस जोड़े को जाकर मुबारकबाद दे आओ कि अल्लाह अकबर, धरती पर जिस आज जोड़े का निकाह हुआ, इस निकाह की बरकत से आज सारा आसमान खुश हो रहा है। यहाँ तो रोटी भी खा रहे हैं, बकरे का गोश्त पर हेड 2200 रुपया खा रहे हैं, गिला करके जा रहे हैं, जुत्ती मार के जा रहे हैं। हाजी साहब अच्छा नौंदरा भी लेंगे? अच्छा 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 अच्छा, ला भी हाजी साहब को काट के दे 1000 रुपया।